ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, валидчикои канали Саудо ТВ 01. Созен хубен, ҳама каса тенҷен. Числа 3 августи соли 2025 сол навори мошинои фурӯшӣ арзон мешава. Бисёри мошино Opel ҳастанд бачаҳо. Хелайки дигар марка ҳам дорем, леки бисёртар Opel ҳастай. Ҳама каса бо диққат тамошо кунед. Чизе ки дар реклама дидасен ҳамёра наворатон мекунем. Пешкаш шумо мешава. Астраш, Астраҷи, Астраф Караван 2107 Toyota ҳастай. Хоб Муравео ҳастай. Беҳтарин навор. Барои реклама рақамора мегзорам. Шояд ягон мошини фурӯшӣ арзон боша, шояд ягон хона боша, квартира боша, метонен дар WhatsApp муроҷиат бикунен. Мо реклама карда фурӯшта мегзорем бача азиз. Сидани арзон ҳам дорем, Астраш зур дорем. Тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кулоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз. аз номи канали мо занг занед. Беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акай Нозим. Марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. Дӯстон нигоҳ кунед акам. Мошини навбатӣ Toyota Corolla Universal кузови караван. Солаш бошад 2006 сол, соли бароидиш. Нарх 75000 сомонӣ. Адрес бошад ноҳияи Восе. Телефон ёки WhatsApp дар рӯи экрани шумо. Занг бизанед, масъия кунед. Toyota Corolla Universal 2006 16 сепи мега. сӯзишворич бензини холӣ, ҳуҷҷат дора, утилизатсия кардагӣ, суруға Восе. Алиш намешава, каму беш муомила дора бача азиз. Одамое ки хоҳиш мекарден Toyota навор кунем ягон маркаша, ҳами Corolla Universal баҳри шумо пешкашид. худотон боз занг бизанед, маъқул боша бигирен. 75000 сомон 2006. Моторшам зурд аст. 1.6 сепи бача азиз. Моторол қабул кардем бародар азиз. 2023 сол, соли бароиш самосвале бача азиз. чхел дидестен. хоб дар Мастчоҳ қарор дорад. электромошин будааст. 6 та аккумулятор дора. 8500 сомонӣ. тамос тариқи WhatsApp рақамои ахираш 1856. ҳамроҳи худ дорад. як зарядник 60-70 километр мегардад. балонои пешнав, ақиб 70%. запаска як дона дора. зарядник дора. хоб камбудӣ надора мега, задагӣ надора. нарх 8500 сум. одамое ки эҳтиёҷ ба ҳамин мошино дорен, ҳам хеле техникаҳо дорен, занг бизанен, ҳамроҳи ака чахчах кунен. 39000 сомон FK хэтчбек краскаи сафед. мошини ноҳияи Восе бача азиз. тамошо кунен. гази бензин, мотор 1.6 простой, коробкаш механика. 10 моҳа ҳуҷҷат, утилизатсия дора, тонировка кардагӣ. мошинҷа тоза бача азиз. ҳолати балонош где-то 70% аст. мотори простой хати. мошини Восе савдо мешавад срочно. 39000 сомонӣ. аз номи канали Саудо ТВ занг мезанед. масъия мекунед шумо. ин атрофро нишонтон метиҳам. баъд дохили мошина тамошо кунед. маъқул боша бигиренш. ин ҳами ҳолат. шакл тамошо кунед. исми салон. каталог фасон. тозак. абшикош беҳтарин ҳолат. дохили мошин тозак. срочно савдо мешавад. алиш мешава уҷи. соҳиби мошин алиш мешава.
علی میشه الان بالای سون میتونه کرچی نمروش باشنده 988 988 90 26 988 88 90 26 97 سال بچه‌ها زنگ زنین از اون کانال ما خداوند با ارزانتون میکنم. بچه‌های تیک توک اینستاگرام لایک و گذارین. دوستان عزیز اوپل استریف کوزف خچیبک 93 سال سالی پرورشش کراسکای سفید حالتی نخدو 18,500 سومون مرمت در شهر کلابو میگیرین تکسواد میکنه بچه عزیز بنزین گاز موتور 1.6 مکانیکا حجتی سالونه داره اوتیل نداره میگه آخری نرخای استوقاتی بیو ماشین پروورکا که اگر که کم بود یفتی باز ما مینوس میکنیم میگن صاحبی ماشین این همی حالت خچیبکی سفیدکی کوزفی سنباقا زنگ بزنین بچه چه از نومی کانالی سعودو تیوی 01 مسیحت بکنین ویدیو دا لایک مونین کامنتار یکنین کدام مارکای ماشین در کره ما هر یک کامنتور را میخونیم از روی کامنتاری هایی که میگذارین ماشین را پیشکش میکنیم بچه عزیز اوپل استریف سیدان بچه از نیو که نکن سیدان قبول کردیم 98 سال در شهر دوشنبه 42,000 سومون اوپل افکا سیدان گاز پلوس بنزین ابیومش 1.6 مکانیکا یا که امو 91 تا 98 اینا همشون تا جایی که مثال ما شایدیم پشتی بسیارش همی مکانیکای بعد همی 1.6 گاز بنزین ایوخی 14,000 میگن سعودو داره ماشین حالتی بهترین در قرار دارد سیدانو اعتبار بتن رفتی مثال های کردن میخ که میروند چم خچیبکو اینا میخ که میروند 6 ماه حجت اوتیلیزاسیا داره کانسنرش کار میکنه میگه 42 تا نرخی سوزه باش عزیز 98 پستر نیوی پوسکی افکا گاز 53 باش عزیز یکن فرخور میرن جماعتی گلشن میرن خب محله заводской میگه یکن بنزین گاز به حجت نداره خب حالتش بهترینه کمبودی نداره 30,000 سومونیش میگن رقمای واتساپ میگذارم اخیرش 3015 تنها با پولی نالیچکا 30 تاش میگم سعودش میکنه میگن خب ناحیه فرخان جماعتی گلشن گاز 53 اویدی ماشین با رقمای واتساپ شا گذاشتیم زنگ بزنین واسه کنین ادرس هایی که مقصد روان میکنین ماشینا را ادرسش رو بچه عزیز پر روی کنین امیر از سالش قید نکدین با هم خاطر پر را نویسونین ادرس را بعدا امکان باشه ویدیو نوار کرده روی کنین ما رکلام کنیم فروش بگذاریم چند صورت خالی استراجی بردار عزیز اوپل استراجی 99 سال 49,500 سومونی فقط بنزین کمتر قیمت نرخش سوداگر گوش کسی نرخ ماشین کمتر قیمت بچه‌ها موتورش 1.6 مکانیکا خب رقم واتساپ 57 میتونین باز زنگ بزنین مراجعت بکنین موتور коробка سوزای داکمنت داره اوتیلیزاسیا داره کاندیشنرش کار میکنه رقمای 0101 پدرکا 49,500 سومونی زنگ بزنین از امی کانالی سعودو تیوی 01 مسیحت بکنین لایکاتون مونین میناتورا پبراس که قدردانی کنین خونه هاتون زمیناتون ماشیناتون ادرسش پر روان کرده مونین رکلام که فروش میگذاریم استراش بچه عزیز استراش هسته که 2005 سال برادرش در شهر دوشنبه 50,000 سومونیش میگن تولک بنزین 1.8 مکانیکا در حالتی خوب قرار دارد سراچ فروشی 50 تا 2005 ویپوسکای نو نمره ترانزیت آیچوت پولیس نمت کردگی همین خیلیش اگر این دوست میدونم برای چی برای که
мегири ҷошта банум мекунӣ ки хеле дигар давода надорада. Ёкин тапа тайёра кай. Краскачашам хушрӯ мордаш чотка морда дора 50 та муомилаи зур дора. Занг бизанен васия кунен. 2107 арзонак навор кардем. Талаботош бисёр буд, любителош бисёри бадай. Ба ҳамин хотир ахирон дамондем ки кадомитон сабр кард тамошо карден оши ҷонтон шава. 2107 2004 сол шаҳри Душанбе 17000 сомон мошини советский. Ҳамин чем 06 014 015 099 ҳамин 07 чӣ хосияте дора ки любителеш гарани бисёрай. Ҳастай ҳамҷа любителои 07 боша агар як комментария кунен ма дам бигирем бача азиз. Мега ҳамаш 100% ҳай. Утилизация дора 4 балон нав запаска моториш 1.6 механика бензин 17000 дар Душанбе 2004 сол. Занг занед бачаҳо. Лайкро рамонен дар канал подписаться кунед. Фикротонро дар комментария нависонамон бача азиз.